السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني دو لونسينمون بريمير من كتاب باركور فرونسي. اذا غادي نشوفوا ايفالياسيون سوتيان اي كونسوليداسيون دي زابرونتيساج دو بروميير سيمستر لي باج 100 لا باج 110. اذا كما تشوفوا عندنا فيها برودكسيون دو ليكري. عندنا لا سيتوياسيون نيميرو 1 قالك écrit en 5 ou 6 lignes un texte où tu racontes un voyage que tu as effectué. غادي تعاود على واحد الفواياج اللي درتيه. اذا en 5 ou 6 lignes. إذا كما تشوفوا أنا حاولت نكتب لكم هنايا. Dans les vacances dernières, moi et mes parents avons visité les pyramides de l'Égypte. Vraiment, ces pyramides immortalisent la civilisation pharaonique. On a passé environ 15 jours. Le temps est passé trop vite. Nous avons contacté beaucoup de touristes de différents pays du monde. On a pris des photos et gardé des bons souvenirs de ce merveilleux voyage. Vraiment, j'ai passé des moments inoubliables. Pour cela, je voudrais revisiter ce pays un certain jour. إذا تحاولوا تكتبوا واحد النص اللي يكون فيه 6 ولا 5 ديال الأسطر تعاودوا فيه على واحد الفواياج اللي درتوه. إذا tu racontes un voyage que tu as effectué. واحد الرحلة درتوها لشي بلاصة. ماشي بالضروري تكون خارج المغرب، يعني ممكن تكون غير في المغرب. إذا نمشيو للسيتياسيون نيميرو 2 قالك écrit en 5 ou 6 lignes un texte où tu racontes un événement auquel tu as assisté. إذا حضرتي في شي événement. إذا en 5 ou 6 lignes. L'été dernier, j'ai rendu visite à ma tante à Fès. Un jour, les habitants de ce quartier ont décidé de nettoyer les rues. Tout le monde a participé à cette action. Chacun a apporté sa contribution. Des gens ont ramassé les ordures, les autres ont réalisé des dessins et ont coloré les murs. C'est grâce à l'esprit de coopération et de solidarité, le quartier est devenu très propre. إذا نتوما غادي تعاودوا على واحد مشيتي لشي بلاصة وحضرتي في شي ايفينمون ولا اللي عندها علاقة باش بلا سيتويونيتي et le comportement civique. إذا نمشيو لا سيتياسيون نيميرو 3 قالك ton ami a acheté un ordinateur, explique-lui comment l'utiliser pour faire des recherches. إذا شرا الصديق ديالك واحد الأورديناتور غتشرح ليه كيفاش يدير لي recherches. Les ordinateurs ont envahi notre vie quotidienne et l'on ne compte plus tout ce que l'on peut faire avec. Cependant, se servir d'un ordinateur n'est pas si simple qu'on ne croit. Heureusement, ces machines sont aujourd'hui d'un usage relativement aisé. Pour faire une recherche, il suffit de cliquer 2 fois sur le navigateur Internet de votre ordinateur. Une fenêtre apparaît dans laquelle tu peux écrire ce que tu veux et appuyer sur le bouton Entrée. Et les résultats s'affichent et tu peux choisir ce que tu veux. دونك انا حاولت نكتب واحد النص اللي هضرت مع الصديق ديالي شرحت ليه شنو هما لي زورديناتور وكيفاش ممكن يدير واحد لا ريشيرش في الاورديناتور ديالو. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدموا في القناه مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.